Génesis capítulo 1, versículo 1, Genesis chapter 1, verse 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. In the beginning God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Hechos capítulo 1, versículo 4, Acts chapter 1, verse 4. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oíste, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Versículo 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo cuando vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, you have heard of me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Verse 8, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Father, we are thankful, and we should always be thankful to you. Padre, estamos agradecidos y de cierto siempre debemos estar agradecidos con usted. Usted ha hecho grandes y maravillosas cosas en la vida de cada uno de nosotros individualmente. You have done great and marvelous things in the lives of each and every one of us as individuals. We thank you for our salvation. Damos gracias por nuestra salvación. But we thank you also for the Holy Ghost in our lives. Y le damos gracias también, Dios mío, por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en esta noche, bendito Padre, yo le ruego que siga tocando en nuestras vidas. And tonight I pray, dear Father, may you continue to touch our lives. And I pray that the Holy Ghost will speak to each and every one of us, my Father. Yo le ruego que el Espíritu Santo nos hablase a cada uno de nosotros, bendito Dios. Porque de cierto, eterno Padre, los días se aproximan en su venida. Because truly, dear Father, we know that the days are getting closer for your coming. And we also know that there are things to come upon the face of this earth that we might get to see or we might not get to see. Pero sabemos también que hay cosas que están por venir sobre la faz de esta tierra, Dios mío, que a lo mejor vamos a tener que verlas o a lo mejor no las llegaremos a ver, bendito Padre. Pero yo le ruego que por el poder del Espíritu Santo usted siga preparando, fortaleciendo nuestras vidas, eterno Dios, para no importa lo que venga, mantengamos nuestra fidelidad en usted. But I pray that no matter what happens, dear God, that you continue to strengthen us with the power of the Holy Ghost, that we may continue to be faithful unto you, dear God, no matter what happens, no matter what comes upon us. And I pray that tonight that every word that proceeds out of this heart, dear God, be your words, my Father. Yo le ruego que en esta noche, Dios mío, toda palabra que procede de este corazón, Dios mío, sea su palabra, mi Cristo. Háblanos, eterno Dios. Speak to us, eternal Father. And help us to understand, dear God, your purpose in our lives. Y ayúdanos a comprender tu propósito en nuestras vidas, Dios mío. Y todo lo que de cierto usted ha hecho por cada uno de nosotros, and everything that you've truly done for each and every one of us. I thank you that you've given us peace and you've given us confidence, Father. Le doy gracias que usted nos ha dado paz y usted nos ha dado la confianza que tenemos. Que en usted podemos confiar, bendito Padre. En el hombre de cierto no podemos, pero en usted sí podemos. That in you we can have that confidence, Father. We cannot have confidence in man, but in you we can have that total confidence, Holy Father. And I thank you, O Master, for you are faithful. Le doy gracias, Maestro, porque usted es fiel. So de cierto, háblenos. And so truly I pray, speak to us. Y por eso declaramos, bendito Dios, de cierto una vez más, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. And that's what we declare once again, dear Father, O Holy One, that truly thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amén, and amén, and amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Hallelujah.
You may be seated. Thank you. So we continue. I believe we're on part number 5, and I think we have 2 more to go, and then we'll be done. Me parece que vamos en la parte número 5, y parece que nos quedan 2 más, después de este 1 más, y vamos a terminar. And we're talking about the Holy Ghost, y estamos hablando tocante el Espíritu Santo, hermano. You know, there's something that I've been meaning to mention, okay? Y hay algo que he estado queriendo mencionar, pero de cierto, a lo mejor no era el tiempo de Dios, and maybe it wasn't God's time. But you know, you and I have read that first verse, okay, or the second verse of Genesis 1. Y usted ya hemos leído ese versículo número 2 en el Génesis capítulo 1, versículo 2, hermano. You know, most people say that, you know, where it says, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Donde dice ahí, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. You know, it's interesting because some people think that, some scholars think, and some individual Christians think, that, you know, that darkness means that there had been a battle or something in the world, okay? Y muchos piensan que maestros o estos que, you know, le estudian, ¿verdad? Piensan que hubo una guerra en la tierra, hermano, y que por eso está vacía y por eso está oscura. Pero déjame decirle, hermano, si eso fuera la cosa, en todo el Espíritu de Dios no creo yo que se estuviera moviendo allí. But if that would have been the case, I don't think that the Holy Ghost would be moving upon it. He said this was creation, and the Holy Spirit was there when it was created. Esta era la creación, hermano, y el Espíritu Santo estaba allí cuando todo esto estaba siendo creado, hermano. So la mano de Dios estaba sobre todo esto, hermano. The hand of God was over each and every one of these things that was happening. But anyway, tonight we wanna go, and now this part number 4. Okay, I've already talked about it, so I'm just going to go over it, okay? Y esta parte número 4 ya hablé tocante esta unas semanas para atrás, pero nomás lo voy a repasar, repasarlo. Yo no creo que nos haga mal oírlo una vez más. I don't think it'll do us any harm to hear it once again, but, you know, tonight on point number 4 is the work of the Holy Ghost, and esta noche, punto número 4 es el trabajo del Espíritu Santo, hermano. You know, in part, you and I are who we are, okay? En parte, usted y yo somos quien somos, hermano, porque aún hemos dejado que Dios, el Espíritu Santo, trabaje en nuestra vida. It's because we have allowed God, the Holy Ghost, to work in our lives. Now, I hope that we can understand, but really there should not be any confusion. Y ojalá que podamos comprender, porque de cierto no debe de haber ninguna confusión, hermano. La vida que uno está viviendo ahorita, the life that we are living right now, it should be based on the Spirit of God working in us. Debe estar basada en el Espíritu de Dios que está obrando en uno, hermano. Por de cierto, hay aquel espíritu que obra en uno, pero vamos a decirle el carnalón, ¿verdad? But there are the spirit that works in us, but we call him Mr. Flesh. And you see, Mr. Flesh, he doesn't want you to do the will of God. Y el carnalón no quiere que hagas la voluntad de Dios. Quiere que hagas los deseos de la carne. He wants you to do the pleasures of the flesh. And so who we are today, we can say we give thanks to God because it is what the Holy Ghost is molding in us. So, ¿quién somos en este día? Le podemos dar gracias a Dios, hermano, porque podemos decir que es el Espíritu Santo que nos está ayudando a moldarnos, hermano, a hacer la voluntad de Dios, to do the will of God. Now, of course, you understand it's up to us whether we want to allow God to be a part of our lives or not. Pero comprendemos también, hermano, que está en nosotros si nosotros queremos dejar que Dios tome parte en nuestras vidas. Y cuando Dios toma parte en nuestras vidas, de cierto, la vida, esa alma va a cambiar, hermano. And when we allow God to work in our lives, that soul is going to be transformed. That soul is going to change. But it doesn't mean that soul is not going to suffer in this world. Pero eso quiere decir que ese alma no va a sufrir en este mundo, hermano. No, pero sí es una indicación que de cierto hay una reservación que nos espera en la eternidad. But truly it's an indication that there's a reservation that awaits us in eternity. And not only that, but that we can live a life of victory in this world. Pero también que podemos vivir una vida de victoria en esta tierra, hermano. John chapter 16 verse 7, says, Juan capítulo 16 versículo 7 nos dice,
Empero yo os digo la verdad, o es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, said Jesus, I will send him to you. And when he is come, he will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they do not believe in me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. And of judgment, because the ruler of this world is judged. You see, the Lord stated that if he didn't go away, meaning back to heaven, then the Holy Spirit could not come. El Señor le está diciendo a sus discípulos, como nos dice a nosotros, y lo llegamos a conocer nosotros hoy, hermano, le está diciendo a sus discípulos que Él tenía que partir de este mundo, porque si no partía de este mundo, entonces el Espíritu Santo no podía venir, hermano. But he said that when the Holy Ghost has come, he will reveal all that should be revealed unto us. Pero también dijo que cuando el Espíritu Santo vendría, iba a revelar a nosotros todo lo que necesitaba que ser revelado, hermano. And many times we know what we know because God has helped us to know it. Y muchas veces sabemos lo que sabemos porque Dios lo ha revelado en uno, hermano. You see, the Holy Ghost will convict men of the sin of unbelief. Y de cierto el Espíritu Santo convencerá a los hombres del pecado de la incredulidad, hermano. Now, it is for our benefit to believe. Es para nuestro beneficio de creer, hermano. Porque de cierto, si nosotros no podemos llegar a creer la palabra de Dios, entonces, ¿qué tenemos? Because if we cannot come to the point of believing the Word of God, then, we got to ask ourselves this question, what do we have? He will convict men that Jesus is the righteousness of God. Y de cierto el Espíritu Santo también convencerá a los hombres de que Jesucristo es la justicia de Dios, hermanos. You and I are the righteousness of God because of what Jesus has done for us. Usted y yo somos la justicia de Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y si cada vez que usted y yo oramos, hermano, nosotros nos podemos acercar al trono de Dios. Every time that you and I pray, we can come before the throne of grace. And we can come before God, not because we're good individuals, because we have never been good. No porque somos buenas personas, porque nunca hemos sido buenos, hermano. Pero es por la sangre de Jesucristo que fue derramada. But it's because of the blood of Jesus that was poured out. And that blood washed us from all ungodliness and unfilthiness called sin. Y esa sangre poderosa nos labró de toda maldad, toda suciedad, aun aquello lo cual le llamamos el pecado, hermano. Eso es lo que nos permite a nosotros llegar delante de Dios. And this is what helps us to come before God Almighty. Romans chapter 10, verse 3, Romanos capítulo 10, versículo 3 nos dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believes. See, the Holy Spirit will convict men that the power of Satan has been broken. And I think that's something that every Christian should really, really, really take to heart. El Espíritu Santo va a convencer a los hombres que el poder de Satanás ha sido quebrantado, hermano. Y de cierto, eso es algo que el cristiano verdaderamente debe de creer, hermano. Pero lamentablemente podemos decir en ocasiones que no creemos. But sad to say, I think in some occasions we can say that we don't believe. We don't believe because if we did believe, I think we would act differently. Yo no creemos porque yo creo que si creyéramos, actuáramos diferente, hermano. Perdóneme que diga, and forgive me for saying, but we wouldn't look like beggars, okay? No nos viéramos como que andamos mendigando, hermano.
sino que aún que no nos dice la palabra de Dios, hermano, en las escrituras que el Espíritu Santo nos daría el poder, hermano. Doesn't the word tell us in the scriptures that the Holy Ghost would give us power? Not power to abuse, no poder para abusarlo, no poder para jactarnos, and not power to boast, but power to live a victorious life, pero poder para vivir una vida victoriosa delante de Dios, before God Almighty. That is something, I guess, that only God, the Holy Ghost, can help us to understand. Y eso es algo que yo creo que solamente Dios del Espíritu Santo nos puede ayudar a comprender, hermano. Porque de cierto, todo predicador que haya en este mundo, hermano, because I believe that every preacher that lives in this world, they can preach to you the power of God that should be in your life. Pueden predicarte el poder de Dios que debe existir en tu vida y se pueden volver azules sin oxígeno, hermano. They can turn blue without oxygen. But at the end, pero al fin, muy pocos van a creer. Very few are going to believe. You will say, how do you know? You don't know me. El amor te dice, ¿cómo tú sabes? Tú no me conoces a mí. Yo no te conozco. Ni tus pensamientos. I don't know you, you're right, and I don't know your thoughts. But I know somebody that does, and he speaks. Pero yo conozco a alguien que sí los conoce y él te habla, hermano. Y él te dice, le dice a uno lo que no queremos oír. And he tells us what we do not want to hear. You see, the Holy Ghost will regenerate the believer. Y de cierto, el Espíritu Santo regenerará al creyente, hermano. We are regenerated individuals. Somos individuos regenerados, hermano. En el poder de Dios, en the power of God, to live a life for Jesus. Vivir una vida para Cristo, hermano. Que no importa lo que se levante, vivemos y sigamos viviendo para Cristo. That no matter what rises up against us, we live and we continue to live for Jesus Christ. And we walk before God Almighty, andamos delante del Dios Todopoderoso, hermano. Titus chapter 3, verse 4. Tito capítulo 3, versículo 4. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. But after that the kindness and love of God our Savior toward men appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. You see? The Holy Ghost works in our lives if we allow him to work in our lives. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas si nosotros lo dejamos que obre en nuestras vidas, hermano. The Holy Ghost will indwell the believer. Y de cierto el Espíritu Santo morará en el creyente, hermano. Y eso nos trae a un buen punto también. And that brings us to a very important point. And I know we mentioned a little bit about it, the other day, the last time. Y mencionamos un poquito de esto la última vez, hermano. If the Holy Spirit lives in me, si el Espíritu Santo mora en mí, ¿no cree usted que mi vida debe de ser una reflexión? If the Holy Ghost lives in me, you don't think that my life should be a reflection of that? You don't think that your life should be a reflection of that? Also, we're not going to leave you out, okay? ¿No cree usted que su vida también debe ser una reflexión de eso, hermano? No crea que no va a hablar de mí, lo voy a incluir usted porque estamos en la misma tina, hermano. We're in the same bucket. If the Holy Ghost lives in us, si el Espíritu Santo mora en uno, si el Espíritu Santo ha sido enviado para ayudarnos, if the Holy Ghost has been sent to help us, to regenerate us, para regenerarnos, hermano, para apoderarnos, to empower us, then I guess you got to ask yourself, why can't I have victory in life? Entonces tiene que hacer una pregunta, ¿por qué no puedo tener victoria en mi vida?
Porque siempre, pienso que Dios no me ayuda. Why do I always think that God doesn't help me? Why does God always allow me to suffer? Porque Dios siempre me permite que yo tenga que sufrir. See, these are questions that pop up in the minds of Christians, okay? Estas son preguntas que saltan en la mente del cristiano, hermano. Y verdaderamente le digo que, y te lo digo con mucho amor, and truly I tell you, and I tell you with a lot of love, what we memorize, we need to practice. Lo que memorizamos necesitamos que practicar. Lo que declaramos lo tenemos que vivir. What we declare, we need to live it. That's how you defeat the devil. Así es como derrotas al diablo, hermano. You're not going to defeat the devil thinking, well, God's going to take care of it. No vas a derrotar al diablo pensando que Dios se va a encargar de él. Nosotros, hermanos, se nos ha dado el poder, una lengua también para hablar. We have been given that authority. We have been given a tongue to speak. And the Holy Ghost will speak through us if we allow Him to. Y el Espíritu Santo habla por medio de uno si nosotros lo permitimos, hermano. Pero si no, pues entonces no. 1 Corintios, hermano, capítulo 6, versículo 19. 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Concerning the Holy Ghost will indwell the believer. Tocante el punto de que el Espíritu Santo morará en el creyente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you? This is Paul speaking, okay? Este está Pablo hablando aquí, hermano. Which you have of God, and you are not your own. For you are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. We belong to God Almighty. But then I guess that begs a question, okay? Most of the scriptures will bring questions to mind, okay? La mayoría de los escritores te traen preguntas, hermano. Y nos lleva a una pregunta: si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, if we are the temple of the Holy Ghost, if we are God's property, y si nosotros somos propiedad de Dios, y ya no somos de uno mismo, we don't belong to ourselves, we belong to Him. Ahora le correspondemos, somos propiedad de Él. Entonces, hermano, ¿no tendríamos temor? Would we not be fearful if we harm this body by doing things we shouldn't do? ¿No tendríamos temor, hermano, si maltratamos este cuerpo físico con cosas que no debemos de hacer, hermano? Y sí, muchas veces nunca va a oír uno de estas cosas, hermano. Many times you're not going to hear about these things. And if we don't read the Bible, we're never going to know these things either. Y si no leemos la Biblia, tampoco menos vamos a saber lo que Dios espera de uno, hermano. Pero cuando a un hermano ya te lo presentan, but when they present it to you, then the question winds up being, if the Holy Ghost dwells in me, am I going to change the way I live if I'm not living according to God's will? Entonces, si la pregunta llega, si el Espíritu Santo muere en mí, entonces voy a cambiar yo la manera que estoy viviendo, sabiendo que Dios, el Espíritu Santo, muere en mí. That's a good question, isn't it? ¿Que no crees que es una buena pregunta, hermano? Porque nos habla a cada uno de nosotros, hermano, because it speaks to each and every one of us.
Because there's times that we do things that we shouldn't do, pero hay ocasiones en el cristianismo hacemos cosas que no debemos de hacer, hermano. Y de cierto, vamos a la Biblia, and then truly we go to the Bible and we find one scripture that will justify what I did wrong to say, you see, it's permissible. Y luego buscamos en la Biblia esa escritura que vamos a usar para justificar lo que hicimos, decir, ves, esto es permitido por medio de Dios. Así ha sido siempre, hermano, you know. And that's the way it's always been. We always find a way to justify what appears to be inappropriate before God Almighty. Siempre encontramos algo para justificar lo que es inapropiado delante de Dios, hermano. Y dijimos, aquí está, mira. And we say, here it is. I mean, you know, God didn't do anything about it. Dios no hizo nada tocante esto. But we are the temple of God Almighty. Now understand, what we did before we came to Jesus, that's a different story, okay? Entiendan, lo que hicimos nosotros antes de venir a Cristo es una historia totalmente diferente, hermano. Pero lo que hacemos en nuestra vida después de que hemos venido a Cristo, hermano, téngale temor a Dios. But whatever we do after we come to Jesus, be fearful of God Almighty. Because God says that my body is no longer my body. Porque Dios dice que mi cuerpo ya no es mi cuerpo. Ahora es de Él. Mi vida es de Él. Si verdaderamente yo he entregado mi vida a Él también, hermano. My body is His, my life is His. That is if I've truly committed my life to Him. Now, if I've not committed my life to Jesus Christ, then, hey, you know, you still belong to yourself. Pero si yo no he entregado mi vida a Jesucristo verdaderamente, hermano, pues mi vida todavía es mi propia, ¿ok? The Holy Ghost will seal the believer who awaits the coming of the Lord. El Espíritu Santo sellará al creyente que aguarda la venida del Señor, hermano. There's a book, and I can't remember it right now. It's not Habakkuk. There's a book in the Old Testament, okay? And then there's a gospel, an epistle in the New Testament, okay? And what they say is nothing different. Y lo que dicen es nada diferente, but they say the same thing. Pero dicen lo mismo, okay? Y lo que dicen es una oración, hermano. They say one scripture. And that scripture says, God knows those that belong to Him. Y la escritura dice que Dios conoce a aquellos los cuales son suyos, hermano. Now, si uno medita en esta escritura, ¿verdad? If you meditate on that scripture, I think that, you know, there would be some sort of measure of fear of God, and that's what should be. Yo creo que si meditamos en esta escritura, tendría que haber una medida de temor a Dios en eso, hermano. Porque la pregunta sería, voy para el cielo. No sería, voy para el cielo. O la respuesta no sería, yo voy para el cielo. The response would be, I'm going to heaven. But on the contrary, I guess my question would be, mi pregunta sería, Lord, how can I be sure that I really belong to you? Señor, ¿cómo puedo estar yo seguro que verdaderamente yo soy tuyo? Y usted sabe que Dios le da respuestas. And you know that God will speak to you and God will give you an answer. And He'll show you in the Bible what it takes. Y te enseñará en la Biblia lo que se lleva a cabo, hermano. Ephesians chapter 1 verse 13, Efesios capítulo 1 versículo 13, dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en cual también desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. In whom you also trusted, said Paul in Ephesians, after that you heard the word of truth,
the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. But understand what Paul is saying, okay? Pero entiende lo que está diciendo Pablo, hermano. Pablo está diciendo cuando nosotros creímos, hermano. It's when you believed. And I think that encompasses quite a few things. Yo creo que eso cubre varias cosas. When you believe that you were a sinner, cuando creíste que eres un pecador, when you believe that you needed a Savior, cuando creíste que necesitabas un Salvador, cuando creíste, hermano, que solamente la sangre de Cristo podía borrar tus pecados, when you believe that only the blood of Jesus could wash away your sins, when you believed that Jesus is the way, the truth, and the life. Cuando creíste, hermano, que Jesucristo es el único camino, hermano. Entonces ahí fuimos sellados con el Espíritu Santo. Then we were sealed with the Holy Ghost. O the Holy Ghost sealed us, o el Espíritu Santo nos selló a nosotros, hermano. You see, the Holy Ghost would come and baptize a believer. Y si el Espíritu Santo, hermano, vendría y bautizaría a los creyentes. Now, there is an experience, that we should all experience in our walk with God. Hay una experiencia que cada uno de nosotros debemos experimentar en nuestro caminar con Dios, hermano. Y así viene siendo cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo. That's when you're baptized in the Holy Ghost. Now, I know. There are some people that say that when you gave your life to Jesus, you were baptized. Yo sé que hay aquellos que dicen que cuando te entregaste tu vida a Cristo, fuiste bautizado. Cuando entregué mi vida a Cristo, fui sellado. When I gave my life to Jesus, I was sealed with the Holy Ghost. And as time goes by, you begin to learn more about the Holy Spirit. Y al pasar el tiempo, comienzas a aprender más del Espíritu Santo, hermano. Y entonces viene el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. And then the power of the Holy Ghost comes upon your life. And it begins to transform your life. Y comienza a transformar tu vida. Comienza a darte ese ánimo que necesitas en tu vida. And begins to give you that encouragement you need in life. To help you to understand that no matter what you go through, you can succeed. Date comprender que no importa lo que esté pasando en tu vida, Él te va a ayudar para que tengas éxito en tu vida, hermano. But some of us believe and some of us, we just think all I need is the Word. And there's nothing wrong with it, okay? Don't misunderstand me. Muchos creemos y otros no creemos y otros dicen nomás la palabra es suficiente para mí. Si eres bautista, pues está bueno, ¿verdad? If you're not Baptist, well, I guess that's okay. But anyway, Acts chapter 1, verse 5, Hechos capítulo 1, versículo 5 dice, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When Jesus spoke these words, he was getting ready to ascend to heaven. Cuando Cristo habló estas palabras, estaba ya listo para ascender al cielo, hermano. Y le dijo, no dijo, va a ser un largo tiempo. He didn't say it was going to be a long time. He said, not many days, no muchos días, hermano. Pero nadie de los que estaban ahí sabían cuántos días iba a ser eso, no muchos días. But many of the people that were there, they didn't know how many days was going to be, not many days. But the faithful that believed his word, pero los fieles que crearon sus palabras, se aguantaron, hermana. And they were able to endure, and they were able to stay there in obedience to the word of God. Y estaban dispuestos a quedarse allí, congregarse allí, hermano, en obediencia a la palabra de Cristo, hermano. Me acuerdo, no sé si te lo ha platicado, ¿no? I remember, I don't know if I spoke, mentioned this to you or not. Years ago, okay, años para atrás, hermano. And we were at this other church before we even God called us out. Estábamos en otra iglesia antes que Dios nos llamara, hermano, que saliéramos. And one time we had, it was two times, but
The first time was the most impactful, okay? Ocurrió en dos ocasiones, pero la primera fue la que tuvo más impacto, okay? And we had, I guess, what they call the prayer. I'm not sure if it was a prayer concert or something like that. No me acuerdo qué fue lo que le llamaron. Era un concierto de oración, ¿verdad? And I was given an assignment that, you know, I needed to pray on these things, certain things, you know, and I said, okay. Y ahí se me dio la tarea que yo tenía que orar sobre ciertas cosas y le dije, está bueno, ¿verdad? Son todos, you know, este era el domingo en la mañana y este iba a contestar el domingo en la noche. And this was on Sunday morning and this was going to take place on Sunday night. And so, you know, we went home. I didn't go eat. I don't even think I went to eat. We went straight home and I started praying, I started preparing. Y yo no creo que ni fuimos a comer, me fui derecho para la casa y me puse a estudiar y a orar, hermano. Y el pastor dijo algo, hermano. And the pastor said something when we got back together. We were supposed to meet at 5 o'clock at the church. Debíamos reunirnos en la iglesia a las 5 de la tarde, ¿verdad? Yo iba a ser, para que iba a ser, bueno, no sabía si iba a ser, que iba a ser el segundo, que iba a orar, ¿verdad? And I don't know, I was going to be the second one to pray. But anyway, we all gathered at church again. Nos juntamos en la iglesia and he said something that not many people did, okay? Or actually, that I know of, nobody else did, okay? And I'm not boasting. I'm just telling you how things can change in your life. Yo no me estoy diciendo cómo las cosas pueden cambiar en tu vida, hermano. Y no es jactándose uno, okay? And so he said, okay, so we prayed, so I want you to separate yourselves and I want you to just be on your own and pray. So that when we start, we're ready. Y yo creo que se aparten, no hablen con nadie, siéntense, apártense, oren, sigan orando y estén listos para cuando comiencen. So I took that to heart, you know. So yo lo tomé eso al corazón, hermano, a pecho. Yo no hablé con nadie, yo me senté en una esquinita ahí en la iglesia. I sat on a little corner there in church and I was praying and I was meditating on God. Yo estaba orando y meditando en el Señor, hermano, and I did not talk to anybody. Yo no hablé con nadie, hermano. The other people, they were talking, you know, kind of like what we do, you know, when we come to church, como lo que hacemos cuando venimos a la iglesia, you know, vamos a periquear, you know, a hablar de cosas, you know, we begin to park, you know, here and there and just talk about whatever you want to talk about, okay? But when we started, okay, pero cuando principiamos, hermano, el poder de Dios se manifestó. You see, but when we started, the power of God manifested itself. And the power of God manifested itself so strong that there were some people that manifested, okay? Y el poder de Dios se manifestó poderosamente, hermano, que hubo unas personas que se manifestaron también. Si usted no entiende lo que le estoy diciendo, cuando se manifiestan, en otras palabras, lo que traen adentro los está molestando. And if you don't understand what manifested means, that means that whatever they had on the inside, it was beginning to come out. That is what the power of God will do in your life. Eso es lo que el poder de Dios hace en tu vida, hermano. I hope you can understand that there is truly power in prayer. Yo espero que usted comprenda que verdaderamente hay poder en la oración, hermano. ¿Ok? Aquí ha acontecido, hermano, que me han traído personas que en el pasado, ¿verdad? And this has happened here too, that they brought me people in the past, and they said, well, I want you to pray for my friend. Yo quiero que ore por mi amiga aquí. ¿Por qué tiene tu amiga? Pues, you know, tiene problemas. Well, what's wrong with your friend? Well, he's got some problems. Okay, so let's pray. Okay, let's pray. Vamos a orar. But the funny part about it, it's really not funny, okay? Pero lo chistoso, pero no está chistoso, hermano. Que la persona que te traen que ores por, that the individual they bring you to pray for, I don't know if they receive or not. No sé si reciben o no, hermano. Pero la que la trajo se manifiesta, hermano. But the one that brought her manifested. That is the power in prayer, okay?
Es el poder de la oración, hermano. No, tú nunca sabes lo que Dios quiere hacer. You never know what God wants to do. There is power. The Holy Ghost lives in us. Hay poder y el Espíritu Santo mora en uno. Pero nosotros tenemos que ponerlo en práctica para que se manifieste, hermano. But we need to put it into practice so it'll manifest in our lives. I know sometimes we have the tendency of we want to hold back because we might feel a little bit of embarrassed, you know. Y yo sé que en ocasiones nos retenemos para atrás, hermano, porque a lo mejor nos estamos un poquito avergonzados de, you know, que si no pasa nada, what if nothing happens? You know what? That you have to overcome. Eso tienes que vencerlo, hermano. Porque si el Espíritu mora en ti, because the Holy Ghost lives in you, you're not the miracle maker, okay? Tú no eres el que hace los milagros. Nosotros somos solamente un vaso en la mano del Creador. All we are is a vessel in the hand of the Maker, the Creator. And He will use that vessel to do whatever needs to be done. Y Él va a usar ese vaso para que se cumpla lo que se tiene que cumplir. So cuando Dios hace algo, no es que tienes el poder tú. So when God does something, it's not that you have the power. It's just that God chose to use you to reflect His power through you. Es más que Dios eligió usarte para mostrar el poder suyo por medio de ti, hermano. Amen. You know, maybe it'd be like maybe when we were in elementary, you know. La muerte debe ser como cuando estaban en la primaria, hermano, que, you know, cuando te pescaba la maestra mascando chicle, you know, te hacía que escribiera en el pizarrón, no voy a mascar chicle, como 25 veces, o depende cuánto te quería o no te quería, hermano. You know, when the teacher would put you, you know, when you remember elementary, when you would chew gum, that was the most sinful thing in the world, okay? Now it's guns, but back then it was just bubble gum and spit wads, okay? And so the teacher would put you on the blackboard, and you had to write in there, I will not chew gum in class. I will not chew gum. And depending on what kind of teacher it was, it could be 25 times or it could be 50 times. But the point I'm trying to make is that maybe we need to take Acts chapter 1, verse 5. Que a lo mejor necesitamos que tomar Hechos capítulo 1, versículo 5 y escribirlo con nuestras propias manos muchas veces. And write it out many a time with our own hand until it clicks. Hasta que, como dice uno, cliquea en uno. Y uno dice, ¿sabes qué? Ahora sí comprendo lo que dijo Cristo a sus discípulos cuando habló con ellos, que me corresponde a mí también. He said, when it clicks, then you'll say, oh, now I know what Jesus was trying to tell his disciples, and he told his disciples, because now I understand that as he spoke it to them, he was speaking it to me also. But anyway, the Holy Ghost would come to infill the believer. El Espíritu Santo vendría a llenar al creyente, hermano. Ephesians chapter 5, verse 18, Efesios capítulo 5, versículo 18, hermano, nos dice, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. I wonder why Paul said that. Me pongo a pensar, ¿por qué diría Pablo eso? Bueno, pues ¿sabe por qué? And you know why? Because people used to drink a lot of wine. Porque la gente tomaba mucho vino. Y se emborrachaban and they would get drunk. And Paul is saying, why get drunk with wine and probably wake up with a headache in the morning? Y para el amor, Pablo quería convencer, hermano, de que para qué te vas a embriagar de vino y luego en la mañana te levantas con un dolor de cabeza. Mejor llénate del Espíritu Santo, emborráchate del Espíritu Santo, be filled with the Holy Spirit, be drunk in the Holy Ghost, and you'll be full of joy. Estarás lleno de gozo. Pero anyway, pero yo creo que, you know, bueno, como le decía, que hay escrituras que siempre nos encontramos por ahí cuando queremos hacer lo que nos da la gana.
You know, there's scriptures that we'll find here in the Bible, you know, when we want to do our own thing, and we think that it's the right thing to do, and we find it and we justify it. But let me tell you something I think that is very important. Pero déjame decirle algo y creo que es bien importante, hermano. When we indulge ourselves in certain things that you can say maybe you can justify. Cuando nosotros, hermanos, nos involucramos en cosas que probablemente en la vida puedes encontrar una escritura para justificar lo que hiciste. ¿Sabe qué es lo que le pasa a la vida de uno? You know what happens to our life? We lose. Nosotros perdemos, hermano. Perdemos porque perdemos. We lose because we lose. You see, anything that is not going to edify us in Christ Jesus will cause us to lose something spiritually. Aquello lo que no nos va a edificar en Cristo Jesús, hermano, entonces nos causa que perdamos algo espiritualmente. Era to caminar con Cristo in our walk with Jesus. See, the Holy Ghost would come to empower the believer, y el Espíritu Santo vendría a capacitar al creyente, hermano. De cierto, en Hechos capítulo 1, versículo 8, and truly in Acts chapter 1, verse 8, you know, Jesus still speaking, y Cristo todavía está hablando con los discípulos. Dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo cuando vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. But you shall receive. Diga, yo recibo. Bueno, ahora diga como que si verdaderamente lo cree, yo recibo. Say, I receive. No, like say it like you really believe it, okay? Say like I receive. Okay. Look what it said. Look what it says in verse 8. It said, but you shall receive. There is no question. No hay ninguna cuestión aquí, hermano. Porque Cristo dijo, mas recibiréis. En ocasiones batallamos creer eso, hermano. And there's times that we struggle to believe that. But you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. Mas recibiréis la virtud de la, o más bien, yo le pongo a la manera que la traduzco, ¿verdad?, de inglés al español. Mas recibiréis el poder del Espíritu Santo cuando vendrá sobre vosotros. Es lo que dice la palabra de Dios, hermano. No es lo que dice el hombre. The Holy Ghost would come to lead the believer, y el Espíritu Santo vendría para guiar al creyente, hermano. A cada uno de nosotros. Each one of us. And I guess sometimes we have to ask ourselves this question, who's leading me? Yo creo en ocasiones tenemos que hacer esta pregunta a nosotros, ¿quién es el que me está guiando a mí? ¿Quién guía mi lengua? ¿Quién guía mi corazón? ¿Quién guía mi vida? Who guides my mouth, my life, my heart? Who leads it? Paul said in Galatians chapter 5, verse 16, digo Pablo en Galatas capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra. ¿Para qué? Mire, pero dice, para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados del Espíritu, no estás bajo la ley. This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. But if you be led of the Spirit, you are not under the law. I guess sometimes we have to ask ourselves, who's guiding me today? Yo creo que en una ocasión tenemos la pregunta, ¿quién me guía en este día?
So the Holy Ghost would come to administer spiritual gifts to the believer. Y de cierto el Espíritu Santo vendría, hermano, a administrar dones espirituales al creyente. Y estos son dones que, debe de existir en la vida de uno como cristiano. And these are gifts that should exist in our lives as Christians, even if just one, aunque sea uno de ellos, hermano. One gift. Un don, hermano. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 los expone, hermano. En 1 Corinthians chapter 12, verse 4, it talks about them. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno se le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otras operaciones de milagros, y a otros profecía, y a otros discreción de espíritus, y a otros géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas, mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirit, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all these worketh that one and the self same Spirit, dividing to every man severally as he wills. So I think, we all should really covet the gift of discernment, Yo creo que cada uno de nosotros debemos procurar, hermano, el espíritu de discernimiento. Y de cierto, todos estos otros que Dios tiene que ofrecer, and all these others that God has to offer, but the Holy Ghost is the one that gives them out. Es el Espíritu Santo que lo reparte, hermano. So when the Holy Ghost came to earth on the day of Pentecost, He came to remain with the church until the end of the church age is complete, and the bride is presented to the Lord Jesus Christ in His coming. Cuando el Espíritu Santo descendió a la tierra, hermano, el día de Pentecostés, vino para permanecer con la iglesia hasta que concluya la era de la iglesia y la novia sea presentada al Señor Jesucristo en su venida. So we have the Holy Ghost to help. And I guess if we have the Holy Ghost to help us, maybe, if I may say so, but we need to ask Him to help us instead of complaining, Tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos, hermano, y yo creo que si tenemos el Espíritu Santo para que nos ayude, hermano, yo creo que, perdone, pero yo creo que debemos de pedirle que nos ayude para así a lo mejor ya no nos quejamos tanto, hermano. Yo sé que probablemente, eso no sea algo que uno quiere oír, ¿verdad? Maybe that's not something we want to hear, but God has given us a lot. Dios nos ha dado mucho, hermano. En el cristianismo, Dios le ha dado a su iglesia mucho. In Christianity, God has given His church a lot. But yet, as the church of Jesus Christ, pero como la iglesia de Jesucristo, muchas veces la iglesia de Jesucristo actúa como que Dios no les ha dado nada, hermano. But many a times the church of Jesus Christ, acts like as if God has really given them nothing. Interesting. But He was sent to help us. Pero Él fue enviado para ayudarnos. Él fue enviado para ayudarnos a comprender las cosas de Dios. And He was sent for us to
help us understand the things of God. That when you have a sincere question, a question that you're seeking an answer from God, God will give it to you. Cuando uno tiene preguntas sinceras, hermano, que uno le pregunta a Dios, Dios te da una respuesta, hermano. Porque Dios quiere que no seamos ignorantes. God doesn't want us to be ignorant. God wants us to know His will for our lives. Dios quiere que conozcamos su voluntad para nuestras vidas, hermano. So anyway, póngase de pie conmigo, hermano. Please stand with me. Anyway, at the end, it's you and I, we choose what we want to believe. Al fin, usted y yo elegimos en qué es lo que queremos creer, en qué es lo que queremos actuar, and what is it that we want to act upon, and what we expect from our lives, y qué es lo que esperamos de nuestras vidas, hermano, o de Dios, or from God. Because I know sometimes, we say, well, whatever God has for me, yo sé que muchas veces digamos nosotros, lo que Dios tenga para mí, pues Dios tiene muchas cosas, hermano, pero no es lo que Dios tenga para mí, es que Dios me dé lo que Él quiere que yo haga. It shouldn't be whatever God has for me, it should be let God deposit in my life what He wants me to do, what He has for me. That I may do His will, que yo pueda hacer la voluntad de Él, hermano. Padre, le damos gracias. Father, we give you thanks. And we thank you because truly you have given us, besides salvation, another great gift. Y de cierto, bendito Padre, usted nos ha dado, aparte de la salvación, otro gran regalo, bendito Dios. Usted ha depositado el Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes suyos, bendito Padre. You have deposited the Holy Spirit in the life of each and every one of your believers, my Father. And we want to believe that we are one of those believers, y queremos creer que somos uno de esos creyentes, bendito Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, that we are full of the Holy Ghost. And that you continue to work in our lives, y que usted continuamente sigue obrando en nuestras vidas, eterno Padre. Que usted nos sigue ayudando, bendito Dios, que se cumpla su propósito en nuestra vida, and you continue to help us that your purpose be fulfilled in our lives, my Father. Lord, I just pray that may God the Holy Ghost help us to understand your word. Solamente le oro, bendito Dios, que Dios Espíritu Santo nos ayude a comprender su palabra, bendito Padre. Nos ayude a comprender su propósito en nuestra vida, that He help us to understand your purpose in our lives. And I pray that truly you would touch our hearts tonight and let our hearts burn with that fire of the Holy Ghost. Y de cierto y verdaderamente yo le ruego que en esta noche usted tocase en nuestro corazón, que arde el corazón con ese fuego del Espíritu Santo, Dios mío. Aquel fuego que trae un avivamiento en la vida. That fire that brings a revival in life, dear God. That helps us to know and understand that all things are possible with you. Que nos ayuda a comprender, y Santo Dios, y a saber, bendito Padre, que todas las cosas son posibles con usted, Dios mío. So, eterno Dios, le damos gracias. So, eternal Father, we thank you. And I truly pray, Father, for my brothers and sisters that have not been baptized in the Holy Ghost with that, the gift of speaking in tongues, Father, I pray that you would do it in their lives. Y yo le ruego, bendito Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas que no han sido bautizados en el Espíritu Santo con ese don de lenguas, eterno Dios, que Padre Santo, usted los bautice. Pero de cierto yo sé que usted no lo reparte sobre la vida de aquel que no lo desea, but I also know that you're not going to do it in the life of somebody that doesn't desire it. And so I pray that you would put a desire in our hearts. So yo le ruego que usted ponga ese deseo en nuestros corazones, Dios mío. O más bien, Padre Santo, better yet, my Father, Holy Father, that you would help us to see the benefits
being baptized in the Holy Ghost. O que tengas ahí de ver los beneficios, bendito Padre, de ser bautizado en el Espíritu Santo, con ese don de lengua, Padre, with that gift of tongues, dear God. I thank you, Lord. And I just pray, bless each and every one of us, your children, tonight. Y yo nomás le pido, ore a cada uno, bendiga a cada uno de nosotros, sus hijos de eterno Dios. Y a usted le damos la gloria, la honra y la exaltación por todo. And to you we give the glory, the praise, and the honor for everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen.